বন্ধুরা, আমরা সকলেই জীবনে সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি চাই। কিন্তু এই ব্যস্ত পৃথিবীতে মনের শান্তি খুঁজে পাওয়া কি খুব সহজ? সেই শান্তির খোঁজেই আজ আমরা এক শক্তিশালী মন্ত্রের দ্বারস্থ হব। ওম শ্রীম হ্রিম ক্লিম মহালক্ষ্মী নমঃ। এই মন্ত্র কেবল একটি শব্দ নয়, এটি মহালক্ষ্মীর আশীর্বাদের একটি চাবিকাঠি। এই মন্ত্রের ১০৮ বার জপ আপনার জীবনে কি কি পরিবর্তন আনতে পারে জানেন? নিয়মিত এই মন্ত্র জপ করলে মহালক্ষ্মী আপনার প্রতি প্রসন্ন হন। এর ফলে অর্থভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, কর্মজীবনে সাফল্য আসে এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, এই মন্ত্র আমাদের মনের সকল নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দূর করে এক গভীর শান্তি ও আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। মন্ত্রটি জপ করার সময় একটি শান্ত ও পরিষ্কার জায়গা বেছে নিন। মনকে শান্ত করে দেবী লক্ষ্মীর প্রতি মনোযোগ দিন। সম্ভব হলে একটি জপমালা ব্যবহার করুন। যদি সকালে জপ করতে পারেন তবে তা সবচেয়ে ভালো ফল দেয়। অথবা মন্ত্রটি সম্পূর্ণ ভক্তি দিয়ে শ্রবণও করতে পারেন। আপনি যখন মন্ত্রটি ভক্তি দিয়ে শ্রবণ করবেন, তখন এটি শুধু শোনা হবে না, অটোমেটিক আপনার মনের ভিতর জপও হতে থাকবে। আর যদি আপনি সত্যিই উপকৃত হন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাহলে চলুন আমরা সকলে একসঙ্গে ১০৮ বার এই মহালক্ষ্মী মন্ত্রটি জপ করি। ওম শ্রীম হ্রিম ক্লিম মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম শ্রীম হ্রিম ক্লিম মহালক্ষ্মী নমঃ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै नमः। 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 ॐ
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै नमः। 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 ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै नमः।